Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'ataya kal jisami. Wakrimil arwaha minna bilika khairil anami. Wakrimil arwaha minna bilika khairil anami. Wablihil mukhtar anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, habaibana al fudala wa ulama'ana al a'izza wa umara'ana al ajilla wal hadirina jami'an an nujaba rahimakumullah. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, wabil khusus khadim hadzal majlis Al Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil hafizallahu wa ra'ah wa mata'na bihi wa bi'ulumi fid darain. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal. Walaan saidon segenap daripada para habaib yang lain dan juga para alim, para ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para hadirin jami'an yang mudah-mudahan hadirnya antum semuanya di majlis yang penuh berkah, di acara yang penuh berkah. Mudah-mudahan tak pulang daripada majlis ini dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah, pahala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah. Orang tua kita yang masih hidup di dunia kita doakan bersama melalui majlis yang mulia, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh solihah, yang bakti kepada orang tua kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang sudah meninggal dunia, sanak famili, kerabat, tetangga, khususnya orang tua kita doakan bersama, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan taman daripada taman surga, dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa fi jannatil firdausil a'la bersama nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh salihah, qurratul ain lin nabi walis salaf, kebanggaan para salafun salihin, kebanggaan nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki dan pekerjaan kita mudah-mudahan semuanya menjadi rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang senantiasa selalu mengantarkan kepada ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya masalah, problematika, utang piutang, mudah-mudahan berkat majelis yang mulia mendapatkan jalan keluarnya, berkat majelis yang mulia mendapatkan solusinya, berkat majelis yang mulia mendapatkan syafaatul uzma daripada nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ataupun yang ma'dzur, berhalangan tak bisa hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan penjagaan daripada Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-fakir imtithalul amr, melaksanakan perintah dari guru-guru mulia dan juga dari sahibul hajah, daripada panitia pandaan bersolawat dan juga daerah Ganti dan sekitarnya, yang mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat buat Al-Fakir pribadi dan bermanfaat buat antum semuanya insya Allah. Bulan Maulid, bulan di mana kita semuanya diwajibkan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas wujudnya nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar adalah wujudnya Nabi Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Mutlak, tidak ada tawar-menawar. Nek kula ambek sampean gelem ulang tahunan, gelem tasyakuran krono kelahiran, bagaimana tidak dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan, yang mana wujudnya sumber rahmat,
Tidak ada semua apa yang ada kecuali wujudnya, sumbernya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sehat, tidak waras, tidak normal jika ngaku Islam dan beriman tapi enggak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu alhamdulillah kula mbek sampean didadekno umat Kanjeng Nabi sing cinta mbek Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, ini nikmah azimah. Idza kana hadza kafiran ja'a dhimmuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffif anhu bisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidah. Kalau Abu Lahab pamannya yang sudah binasil Quran masuk neraka pasti, tapi dapat kompensasi, dispensasi keringanan siksa setiap hari Senin. Kenapa? Karena lahirnya Nabi dia senang. Padahal enggak iman sama Nabi, tapi pernah senang atas lahirnya Nabi, dikasih kekurangan siksa oleh Allah, keringanan siksa oleh Allah. Wa fi riwayah keluar air dari jari jemarinya, wa fi riwayah dari ibu jarinya keluar susu setiap hari Senin. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang mulai lahir sampai insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kemudian cinta dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Falau anna sa'ina kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Setiap waktu, setiap saat gawe maulidan iku wis kudu, Pak, wajib. Gawe mulyakno, gawe nyukuri wujude Rasulullah iku wis wajib. Kula mbek sampean engko nek ditakoki ambek Gusti Allah, dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang nikmat wujudnya Rasulullah, iku kula mbek sampean wis gak iso ngomong wisan. Durung nikmat sing liyane. Kenapa Nabi Musa ala Nabi Nuh alaihi afdhalus salatu wassalam, nabi dan rasul termasuk ulul azmi, pengen dadi umat Kanjeng Nabi, kula mbek sampean gate request, gate njaluk, gate ngemis, gate minta sama Allah, lahir nak njukurin donya langsung dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmah pokok nikmat gede, Pak. Kula mbek sampean bejo untung, untuk rahmat, untuk ampunan, untuk khosois, keistimewaan yang banyak luar biasa. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Tuduk krana kula mbek sampean iki wong apik, tuduk krana ahli ibadah, tuduk krana wong soleh, tuduk wadoh. Kula mbek sampean iki nek kate mlebu kategori wong-wong iku wadoh. Cinta mudah-mudahan ono, amin Allahumma. Tapi ini semuanya berkat bi akramir rusli kunna akramal umami, berkat Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, Pak, gak tahu Rasulullah niki cinta mbek kula mbek sampean. Cinta nemen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati 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 ummati. Nek kula mbek sampean ya apa ayo bendino duit kan ngoten nggih. Rasulullah ummati ummati ummati, nemu sampean uang uripe gawe umat, ikhlase mentek Kanjeng Nabi ki wis. Surga iku gawe Kanjeng Nabi, donya iki gawe Kanjeng Nabi. Rasulullah gak gelem ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Dicinta kula mbek sampean, dipikiri kula mbek sampean, bendino diperjuangno. Ngene apa kula mbek sampean nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Duwe apa? Kok Sayyidina Bakar Siddiq ta? Nggo donyane kabeh iki lho Rasulullah, gawe perjuangan. Kok Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Nabi tercinta, iki Rasulullah kayak perjuangan. Oh no, bantu piro nang pandaan bersolawat sampean? Hah? Kok Sayyidina Umar bin Khattab? Dah nak, Pak, dak duwe kelas. Cinta nang Kanjeng Nabi kita orangnya gak duwe kelas. Oleh sebab itu ana maulidan kok ingeten hadir wis. Nadkhul ma'aman dakhal. Mudah-mudahan tergolong orang-orang yang cinta betul-betul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangannya Kanjeng Nabi wush. Sekiranya kita jalan tekan mrene sampai nang Madinah untuk balas jasa Kanjeng Nabi ku sik durung iso, Pak. Durung iso. Setitik pun enggak bisa. Al-Abil Akbar, wong tua sing paling gedhe ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'ta qasdan 'alal 'aini sa'iri. Gak iso. Orang tua kita yang kandung, psikologis kita, darah daging kita, itu kita bikin istana dari emas untuk balas jasa daripada kebaikannya selama mengandung kita sampai kita lahir dan seterusnya. Iku gak pernah bakal bisa membalas jasanya orang tua. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wong tua yang paling gede, Pak. Wong tua niku lambek sampean mentok nok donya perjuangane. Alam barzah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Melayu, Pak. Tutu anakku ya Allah, wedi ndak ada.
Melayu, bapak melayu tekan anake, anak melayu tekan bapake. Kuna akhirat. Kanjeng Nabi ndak ummati. Allah ngamuk murka tidak pernah sebelumnya dan setelahnya seperti itu murkanya yaumul hisab, yaumul mahsyar. Tapi Rasulullah bawa badannya ngarep dhewe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sak donya iki tekan umat manusia iki kabeh ndelok syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jare Kanjeng Nabi analaha aku sing nanggung ndak apa-apa aku sing nanggung. Bayangno dina iku Pak. Dina iku ndak ana pertolongan illa man adzina lahu rahman wa qala suwaba itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ayo sing seneng sing cinta teman-teman nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mek sampean rugi, gak cedhak Kanjeng Nabi rugi. Apa sing kate diandalno? Ayo salatmu, salat sing endi? Ibadahmu, ibadah sing endi? Nek maksiatmu gak takok aku. Wakeh ya. Mulai tangi turu sampai turu maneh maksiat kabeh. Apa meneh zaman sakniki, zaman sosmed, zaman internet, zaman HP, kakean maksiat. Ayo cinta nang Kanjeng Nabi lho dipupuk. Haninul jadhi'. Bagaimana itu akar cinta nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu hewan cinta nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu al-jamadat hatta al-hajar yusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabeh nunjukno cinta nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula mbek sampean ayo cinta sing temenan. Sing akeh selawat iki bulan Maulid. Sedina 1 kali 24 jam aja kurang tekan 300 nah iso Imam As-Sakhawi kata guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Amr Syatiri kalau pengen masuk kategori orang memperbanyak selawat kepada Nabi akrabukum minni manzilah yaumil qiyamah aktsarukum alayhi shalah yang paling dekat denganku yang paling banyak baca selawatnya khususnya dari kiamat nanti adalah orang yang 1 kali 24 jam minimal 300 kali selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo sampai kurang tekan 300 nah iso lebih. Kalau bisa wabil khusus setiap hari untuk bulan Maulid bendino maca Maulid Habsyi masih ijenan. Iki pandangan berselawat safari Maulid arba'in kurang lebih. Kenapa? Supaya entuk fadilah seneng cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ben bengi maulidan. Lah kula mbek sampean ya pisan secara perform secara individualisme ya maca dhewe ndak apa-apa. Ini isok maulidnya alhamdulillah maulid Habsyi wa fi riwayah kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi siapa yang membaca maulidku istiqomah Allah jadikan urusannya sekalinya lancar Allah jadikan hajatnya semuanya terkabulkan karena Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi ngarang maulid Habsyi iki simtud dura iki langsung ngarepe Kanjeng Nabi ya qadhatan wa fi riwayah sampai 3 kali pertemuan ditulis oleh anaknya Al-Habib Husain. Ini semuanya karena mahabbah dan bukan karangan ngawur kok ngarang lagu-lagu tidak jelas iku sanes. Iki wali, Qutbil Mali, orang besar walinya Allah dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mencoba Al-Burdah Al-Busiri. Kalau kula ambek sampean maca pamane istiqomah kabeh urusane lancar, lebih daripada itu dapat nadrah khosoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal syahid poinnya. Ayo bulan Maulid. Sing teman-teman cinta nang Kanjeng Nabi. Tingkatno selawate, sedina sewengi sing wake maca selawat. Kemudian yang kedua ditoto. Bendinane iki kula mbek sampean 1 kali 24 jam aktivitas selama kemarin-kemarin akeh laline nang Kanjeng Nabi sunah-sunah ditinggalno nek isok bulan Maulid niat-niat temen. Ojo sampai sunah Kanjeng Nabi ditinggal. Terutama paling ndak qobliyah ba'diyah. Qobliyah qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah subuh, kabeh wis. Umpama gak sempet bengi kate turu dikodok. Bengi kate turu dikodok. Sampean pengen dadi wali napa mboten? Gak jawab. Pengen dadi wali napa mboten? Goro, gak ono sing ngomong iki. Padahal urip nggih tak kandhani sampean. Urip paling enak iku uripe para wali. La khaufun alaihim wa lahum. Sapa urip paling enak? Duduk pejabat, duduk konglomerat. Apa Beb? Soalnya jaminane Al-Qur'an mek siji. Wong sing gak tau sumpek, gak tau susah iku cuman para wali. Sampean akeh duweke, dhuwur jabatane sumpek gelem sampean. Merengut tok ya. Cemberut tok naudzubillah men. Dalik wali ku masa ndak ate dhuwit, ndak ate jabatan, seneng tok la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Seneng tok Pak, uripe enak tok, nikmat tok. Apa cedhak ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dadi wali siji. Apa? Ittiba kamil bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melok sempurna Kanjeng Nabi, ajarane sunahe dipeloki, diuripi. Wala yazal abdi yataqarrab ilayya binafil hatta uhibbah. Nek teman-teman jaga sunah Kanjeng Nabi diangkat derajatnya mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak urip nang donya pengen selamat bahagia bejo donya akhirat melok Kanjeng Nabi titik ndak ono koma. Gak melok Kanjeng Nabi Pak, gak entuk apa-apa. Rugi donya akhirat, nyesel donya akhirat mutlak wajib tidak bisa ditawar untuk semuanya ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Pengen selamat, pengen bahagia, pengen barokah, pengen pejo, pengen mujur, pengen supaya kabeh makmur, melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki Pak dilahirno, diutus kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, duduk digawe cuman seremonial. Duduk digawe cuman gawe bancaan, gawe tasyakuran, gawe maulidan, gawe selawatan, rame-ramean sanes. Iku lak corone Abu Lahab sing mang tak ceritani. Gak melok syariate Kanjeng Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah untuk kita ini menjadikan beliau uswah hasanah, teladan, panutan, imam, idola, pemimpin dunia akhirat. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Gak melok Kanjeng Nabi sesat nyata Pak, koyo gak duwe akal, koyo gak duwe senter, koyo ndak ono cahayae. Sesat yang nyata dalam kegelapan, dalam kebingungan. Naudzubillah min dalik. Pengen enak bahagia dunia akhirat, sing pertama mang ayo diuripi syariat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, sunah-sunah dijogo. Ketika sing akeh maca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik, dapat inayah, dapat hidayah, dapat syafaatul uzmah daripada Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang insyaallah cinta kepada Rasulullah dan dicinta oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan dalam bulan Maulid kita semuanya mendapatkan isyarah wal bisyarah sehingga bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadzatan wa manama, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai fi jannatil firdausil a'la. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mahlil kutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kiram asyrafa wa la sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir langsung undur pamit dan antum jangan ada yang berdiri, dilanjut sama Habib Ahmad bin Hasan Bakil karena Al-Fakir masih harus ke Probolinggo. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan sampai jam 9 ya, ada 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para habaibna dan para sadina dan segenap daripada sesepuh dan ulama daripada dusun Ganti ya. Dusun Ganti dan juga semua masyarakat sekitar dan para hadirin semua yang datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas antum dengan sebaik-baiknya balasan. Maka mudah-mudahan yang mahabbah sedikit ini bisa diperbesar sama Allah Subhanahu wa taala, bisa dikembangkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, Nabi yang Masya Allah cinta kepada kita sebagaimana disebutkan tadi oleh Habib Umar panjang lebar. Maka hebatnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita tentang bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dikatakan ketika itu wa an Abdullah bin Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar. Ketika kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku sedangkan beliau dalam keadaan ada di mimbar. Kemudian ikra alayya, baca Al-Quran di hadapanku wahai Abdullah bin Mas'ud. Qultu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aqra'u alaika wa alaika unzil. Masa aku baca Quran di depanmu ya Nabi, sedangkan Al-Quran turun kepada engkau? Gak mungkin.
Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku pingin dengar daripada selain keluar daripada mulutku. Jadi kepingin dengar daripada yang lain, ya, daripada yang lain. Kemudian ketika itu beliau baca, faqara'tu suratan nisa. Nah, dibaca surat Nisa. Hatta ataitu ila hadhil ayah, sampai aku sampai di dalam ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula syahida. Nabi mengatakan hasbuka al-an, cukup. Ya, ketika cukup, faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Pas saya nengok, Nabi SAW nangis. Matanya nangis. Ya, ulama mengatakan kenapa kok Nabi nangis ketika dengar ayat ini? Beliau mengatakan makna nangis wa innama baka sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada tafsirannya ya, litasawwuril qiyamah wa ahwaliha, karena Nabi ngebayangkan bagaimana nanti kiamat, bagaimana hebohnya kiamat. Sudah disampaikan tadi oleh Habib Umar. Wa syiddati ahli nas fihi, karena apa? Li farti ra'fatihi wa mazidi syafaqatihi alaihim. Karena Nabi yang dipikirin, beliau nangis ngebayangin ya apa umatnya nanti. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Maka nanti kalau doa, ya, dirubah doanya. Ya Allah, bukan karena cintaku kepada Nabi, tapi ya Allah karena cintanya Nabi kepada umatnya. Nah, kemudian sunnah yang sudah mati. Nah, kita mulai dari awal ya. Sunnah yang sudah mati adalah yang sekarang disunnahkan ketika masuk kamar mandi memakai kofiah, penutup kepala. Sekarang nggak ada, dibuka semua. Sunnahkan pakai tutup kepala. Ya, dan disunnahkan juga pakai alas kaki. Sekarang enggak, dibalik. Nah, maka itu sunnah yang sudah mati. Mulai sekarang nek masuk, tahu kopiah yang harganya la yusminu wa la yughni min ju' itu. Ya, cuma 5.000 rupiah itu. Nah, itu kan enak, templean. Itu gantung no di jeding situ. Di luar kamar mandi gantung no. Masuk kamar mandi pakai. Nah, pakai juga sendal. Nah, kalau licin khawatir jatuh karena sudah tua, udzur. Tapi kalau yang muda-muda, pakai sendal. Itu sunnah yang sudah mati, ayo dihidupkan. BE, karena menghidupkan dua sunnah ini kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian, wallahu a'lam. Kemudian insyaallah untuk besok, ya, untuk besok di Masjid Mujahidin Fisabilillah Mendalan Duren Sewu Pandaan Gang 4 ya. Ya benar, Gang 4. Duren Sewu di Masjid Mujahidin Fisabilillah Mendalan Duren Sewu Pandaan Gang 4, Mendalan Gang 4. Nah, insyaallah dihadiri oleh Habib Idrus Al-Muhdhar dari Pasuruan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kemudian sunnah-sunnahnya diamalkan ya. Diamalkan, ya, bawa serban. Ya enggak, ini serban bukan punyanya Yai, bukan punyanya Habib. Ini punyanya Nabi Muhammad SAW. Ya, pakai serban yang rodok tipis, pakai sunnahnya Nabi. Nanti ada orang bilang, wah kayak Yai rek, alhamdulillah. Bilang gitu, ya, bilang alhamdulillah. Nek dibilang kayak maling baru marah. Nah, kalau pakai serban itu, masya Allah, hadir maulid 2 kali sudah jadi Yai kan gitu ya. Bilang alhamdulillah, bilang begitu. Ya, orang ngerjakan sunnah itu fitnahnya besar. Nanti datang satu zaman Nabi SAW, kita megang syariat seperti megang bara api. Bener sekarang. Dulu sahabat bingung ya, kok iso? Sekarang pas mungkin kok beliau menyaksikan, mereka menyaksikan, bener kata Nabi SAW. Megang syariat seperti megang pakai serban. Nah, orang dibilang sudah kayak, ya, padahal alhamdulillah kan, alhamdulillah kayak Yai. Gak dikelem ngundang aku tak ngomong gitu nanti. Ya gitu. Ya, enak ya, nggak repot ya, jangan repot. Wallahu a'lam. Jadi besok insyaallah di Mendalan Gang 4 atau Masjid Mujahidin Fisabilillah dihadiri oleh Habib Idrus Al-Muhdhar. Terus yang perlu diketahui juga, hadir niat maulid ya. Hadir niat maulid. Ya, wah penceramahnya ini wah kurang seru, besok datang aja. Enggak boleh begitu ya. Nah, penceramah datang karena apa? Maulidin Nabi Muhammad SAW. Jadi acara intinya adalah maulidnya. Nah, penceramahnya adalah sebagai bonus penyempurna daripada itu semua. Allahu a'lam. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna.